तो हेलो गाइज आज आम बाहरी पड़ीचु आमर दंडगुरु पाके। तो आमर गुरुदेव गाँ हूँ आम अधा बाटे भेट पड़ी गले राधा आउ दूती आमर संगे जीवार लगे। तो गाइज फाइनाली आम 2 घंटा ट्रावेल करापर एबे आम पहुँची जाइए आमर गुरुदेव घर के। तो एबे गाइज आम पहुँची सारा राधा कृष्ण आउ दूती गामछा आउ मिठा देकर सम्मान करूँ। तो अभी आपण मैंने देखिपे जे गुरु को केनता हिसाब से पाद धोक सम्मान करा। तो आजिकल युव समाज गुरु शिष्य संपर्कर किसी महत्व शिखवार कथा। हेलो है दर्शक बंधु समस्त को प्यार भरा जुहार। आमर बलमारू पिला माने आमर पाके आसीजन से माने आज गुरु सम्मान सम्मानित मते करिजन से माने आसीजन पाके से पिला मानकर परिचय जानवा लागि आमर नील भाई टिके तांकर परिचय टिके देबे। हेलो है दर्शक दर्शिका बंधु मैंने गुरुजन मैंने समस्त को मोर प्यार भरा जुहार। आपण मैंने केनता अछन बदले मोर आशा विश्वास वर्तमान मां कविताली सुरेश्वरी समलेश्वरी मां भवानी समस्त को भरसा रखतम। आपण मैंने खुशी तो आपण मन को आम जिते भी कलाकार मैंने अच्छु समस्त खुशी रहे मोर आशा विश्वास। आज गोटे एत खुशी दिन जेनटा कि आमर उपरेशन गुरु बोले तो अलग मुख कर जानी गोटे माने कैसेट रेकर्डिंग कर सारी आउ एटा 2 नंबर टा करवाके जाऊँ जेनटा कि आमर विक्टर दंड हारे दिन विक्टर दंड नृत्य और जेनटा कि माने आज गुरु हिसाब से मानिदे जेनटा कि आमर बड़माल पिला माने समस्ते जेनटा कि देखी पाते आम एटा हे सत्य भाई और से एक्चुअली केना जे पिला माने जते भी आइछन तांकर परिचय टिके दम तारपर आके बढ़मा दर्शक बंधु सत्य भाई के परिचय के देइबो। हेलो हाय दर्शक नमस्कार। मुझे माँ देवी दंड नृत्य राधार अभिनय करुचे। आईटा आम गुरु गुरु आसीचु प्रथम धरी किसी किसी तुम मिठा मिठा जिन नबार लगे बहुत जिन नबार लगे आसीचु देख माँ यदि आगे भल हाँ तो आशीर्वाद रू आम बहुत आगे जीम जी तमें दर्शक मैंने ये साहय करेंगे सहयोग करेंगे प्यार देवे। नमस्कार। और तो जहाँ भी हो आम सत्य भाई माने जहाँ भी कहले बहुत बढ़िया लगा। तारपर जेनटा कि आमर कृष्ण भूमिका अभिनय करसन आमर देवेन भाई से किछटा दिक्कत कर। हेलो दर्शक बंधु नमस्कार। मुई माँ देवी दंड नृत्य कृष्ण भूमिका अभिनय करुचे। गुरु पाके आम आसीचे बहुत दूरिया गुरु को आज आम गुरु हिसाब से सम्मान करूँ से गुरु को किसी शिक्षा पाइबा लगे आम आसीचु। गुरु को आशीर्वाद देले आम बहुत आगे जीव और दर्शक मान आशीर्वाद देले आम आगे बढ़ी पार काना कर। नमस्कार। और तो दर्शक बंधु माने जहाँ भी कहले आमर देवेन भाई जेनटा कृष्ण भूमिका अभिनय कले और तो बहुत भल लगा। तापर जेनटा कि मोर भंजा माने द्वितीय अभिनय पर्सन रोल पर्सन द्वितीय भूमिका और मुखर विपद कहमा परिचय देवे और जहाँ किसी कहबे। नमस्कार दर्शक बंधु मोर ना हूँ उषल महाकुर मोर गाँ हूँ रोहड़ीगुरा। मुई मूलर जेनटा कि माँ देवी गुड़ी दंड नृत्य बलमार दुखी रोल अभिनय कर आसुचे आउ जेनटा कि आम सत्यदा देवेंद्र दा आउ मुई भावनु आउ जेनटा कि आम हमगहणार गुरुंकर पाके आसीचु आउर किसी गीत पत्र नहीं गोटे कैसेट रिलीज करवा लगे चाहूँ आ काଣା कमी दर्शक बंधु आपण मान आशीर्वाद थाउ आम आगे जाइसी। और तो बहुत खुशी लगला और माने तो आम गुरुंकर गीत से तो नहीं ना बारता और हेल्ला भी जेहतु नहीं हेल्ला भी माने जहाँ भी जानी जेनटा भी जानी माने किछिटा विपद आमर माने सत्य भाई भयस टे सुनवा लगे इच्छा लगे से हिसाब तुम्हारे गुरु लेखा गीत नहीं गा नमस्कार। जिते बंदे राधार पाके दूती आईसी मैं सेना गोटे गीत गाई हम ना कि बाबरा पूरा को गमन कि बाबरा पूरा को गमन अरे कह धन ल कह धन कि बाबरा पूरा को गमन कि बाबरा पूरा को गमन अरे कह धन ल कह धन अरे किस विपत्ति पड़िला मते सन्देह
ଯାହା ବି ହଉ ଆମର କଥା ରଖିକିରି ବିପଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ରେ ଶୁଣେଇ ପାରିଲେ ଆଉ ତ ଆମର ଅଧା ଭାଇ ଯେନ୍ଟାକି ଗାଇଲେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କାଣା ନାହିଁ ଯଦି ଭୁଲ ବକଟ ହେଇଥିବା ଯେହେତୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ବି ଆଖି ଆଖି ଗାଇଲେ ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ତାରପରେ ପରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର କୃଷ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ବଡ଼ମାଲର ସେ ଭାଇ ନୁ ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣମା ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ରୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେହେତୁ ଇନ୍ଦ୍ରନାଥ କହିଲେ ଗୀତ ଗାଅ ବୋଲିକି ଗୁରୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରା ବୋଲିକି ଗୀତ ଗାଉଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଜ୍ୟୋତି କୃଷ୍ଣ ସମୟରେ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତି କହୁଛନ୍ତି କାଣା ଦେଖିଲ ବୋଲିକି ଆର୍ ମୁଇଁ କହୁଛେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ଯମୁନା କୂଳରେ କାହୁଁ କେମିତି ବଡ଼ ଜିନିଷଟେ ଦେଖିଛେ ସେଥିରେ ସେ ଗୀତ ଗାଇଛେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାବି। যমুনারে দেলি দেখি দুতি আমার বিদুমুখী আজি যমুনারে দেলি দেখি আর ফুটে ଥିଲା সতে গচিনা ফুলটে আর ফুটে ଥିଲା সতে গচিনা ফুলটে দুতি গো মতে দেখি সে ফুল যাউছে ঘুচি আগু মতে দেখি সে ফুল যাউছে ঘুচি হে গো দুতি আমার বিদুমুখী হে আজি যমুনারে দেরি দেখি দুতি গো বালি গো কানা হে মোর ধন লাগে কানা হিচে গো বাবু আগো যমুনারু সে ফুল চলি আসিছে গো আর দেখি যাই বাতে গোরা যমুনারু সে ফুল চলি আসিছে গো আর দেখি যাই বাতে গোরা এসে ফুলর মহিমা কে দেব উপমা গো কে দেব উপমা হয় গো দুটি গো সুনতা হি মোর ধন জানি কানা হিচে গো পিলা মতে দেখি সে ফুল দেউছে বসি হন্তা কে হর মতে দেখি সে ফুল দেউছে বসি আগো দুতি আমার বিদুমুখী আজি যমুনারে দেরি দেখি। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାହା ବି ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି କଥାଟେ ଆଉ ଯାହା ବି ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ପାରିଥିବେ ଆଉ ଯଦି ବି ଆମର ସେ କୃଷ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଯେନ୍ ଅଭିନୟ କରସନ୍ ଯଦି ବି ଭୁଲ ବକଟ ହେଇଥାଇପାରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଛୁଆ ନିଜର ଭାଇ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବୋଲିକିରି ମାନେ ମାଫ କରିଦେବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ଯେ ଯେନ୍ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁଛ ଆଖି ଆଖି ବଢ଼ିପାରିବେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଳାକାର ମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ମାନେ ହାତ ନେଇଥିଲେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଆଗକେ ବଢ଼ି ନାଇପାରେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗଲା ତାରପରେ ପରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଜ୍ୟୋତି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ରୁ ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣିବା। নমস্কার দর্শক বন্ধু মামু যেহেতু কহিল না গাই মা গীত পথে যেতবে রাধাঙ্কু মুই জিমা বলি কইছি রাধা নে বলছন সেতবে রাধাঙ্কু কিছু নেই ভাই তুমি গোটে ভঞ্জার গুড় দিয়ে পান কাଣା হাତରେ বসে বলি মুই সে টাইম গোটে গীত গাইতেনি যেটা কি সে আমার গুরু বিক্রম মহানন্দ লেখা গোটে গীত গাইলি হেম বিরতি কে কেতে করু নিন্দা হেম বিরতি কে কেতে করু নিন্দালো রাধা নে হো বুঝালো রাধা নে হো বুঝা হেম বিরতি কে কেতে করু নিন্দা হেম বিরতি কে কেতে করু নিন্দালো রাধা নে হো বুঝালো রাধা নে হো বুঝা ক্ষীরণীর প্রেম ভাব গড়ি দেইছে দইব গড়ি দেইছে দইব দুহি কর লাগি দুহে অধাম দুহি কর লাগি দুহে অধাম বিপ্র বলে তোতে লাগবা মজালো রাধা নে হো বুঝালো রাধা নে হো বুঝা। নমস্কার দর্শক বন্ধু কিছু ভুল ভাল ଥିଲେ মাফ করবে। ଆଉ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଜ୍ୟୋତି କୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧା ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ବାଣୀ ଭୂମିକାର ଅଭିନୟ କରସନ୍ ସେ ଭାଇ ଟିକେ ନାଇଁ ଆସିପାରେ ତାଙ୍କର ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଲାଗି ନା କହିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ନାଁ କାଣା କି ঠিক কন ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଭାଇ ବି ଅପଡେଟ୍ ନେଇପାରବୁ ଆମେ ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁ
ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଇନୁ ଇଆଡ଼େ ଯେନ୍ ଗାଁରେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ସହରରେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉନ୍ କି ଆମର ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ଦିଆହେବା ଆଉ ସେ ନମ୍ବରକେ ମାନେ ନେଇକିରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁନ୍ ଆଉ ସବୁବେଲେ ଏନ୍ତା ଭଲ ପାଇବାର ଦେଇଥାଉଁ আর ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖେ କଳାକାରମାନେ ଅତି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଆଉ କାଣା କହିବୁ ଏତେ କହିକି ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ମା ସମଲେଇ ଜୟ